Tu vas où? Banja dedans. Si tu as venu, il va falloir finir d'autres. Bakou. C'est ça bagage, mettez dedans. J'entends l'Afrique qui meurt, je vois ses larmes. Je vois l'Afrique qui meurt, puis je suis dedans. Je vois mon... Combien de place? Motoboy. Tu sais que j'ai le chauffeur. Banja tu plan, Bonjour tu plan, Babou tu plan, Babou Bana, tout ça. Donc tu nous amènes là. Où est le problème? C'est le Onkam. Mami zambaine, mami apasa mai banka, gamande, gamai onkam, pande magamai pointu, mami zambaine, mami apasa mai banka, gamande, gamai onkam. Tous les jours je me lève tôt, je m'agenouille, je remercie le Seigneur. Je lui dis 1000 fois merci pour tout ce qu'il fait pour nous sur la terre. Si toi tu ne dis pas merci là, le Seigneur il va pas sourire les. Si tu ne dis pas merci, Yes Christ il va pas sourire là. À quoi il va valier pour mon dossier les. Mon dossier fakini ici un ben moulé. On beni ma benile. Na quoi pour sou yangu wodum se chole. Oh silosia pour moi les. Mambu maka pono shiole. Oh silosia pour moi les papa. Ye mashima shinga pono shiole. Mambuma awo siole. Oh, c'est pour mon taillon d'homme, c'est jolé, pour qu'il ici un benolé, oh yeah, pour qu'il ici un benolé. Bonne mangamaï pointu, mami zambaïne, mami a passé maï banque, demandez, gamaï yokon, bonne mangamaï pointu, mami zambaïne, mami a passé maï banque, demandez, gamaï yokon, bon c'est si Tupsi, demakata papa yombi pele. Bon si c'est kwasi, demakata papa yombi pele. Oh, mon frère si bemboule, voyanda, oh comme langue pile. Bokini si endosile, mala onus mon langue pile. Oh, famille en gamme de malabo. Ainsi chouchoulé, oh comme moi vie du Sénégal. Ainsi chouchoulé. États-Unis d'Amérique, du Malawi, mami samayi petit cam, mami a pas samayi faut point kem, demandez, gamayi yonkam, bande, magamayi pas pour ton inche, mami samayi gale, mami a pas samayi tenche, demandez, gamayi yonkam, bande, magamayi poitua, mami samayi toka. Mami a passé ma ye bando kasa, gamande, gamayi onkam, bande, mangamai fonti, mami sa ma ye fonti, mami a passé ma ye fonti monkwe, gamde bi gamayi onkam, onkam lo ciel, 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 onkam lo ciel. On calme le ciel, on calme le ciel, on calme le ciel. C'est le papa comme ça, c'est le maman comme ça, c'est le papa comme ça, c'est le maman, c'est le maman comme ça, c'est le papa comme ça, c'est le maman comme ça, c'est le papa comme ça, c'est le maman, c'est le maman comme ça. Bonne maman pointu, mami zambaine. Mami a passé maï banque, demandez, gamaï yonkam, pande, magamai pointu, mami zamaine, mami a passé maï banque, demandez, gamaï yonkam, pande, demandez, gamaï yonkam, pande, magamai pas pour ton inche, mami zamaï gale, mami a passé maï tenche, demandez, gamaï yonkam, pande,
manga mai poatua mami sa mai toka mami apasa mai patoka sa ngamande ngamai okam pande manga mai fonti mami sa mai fonti mami apasa mai fonti mokwe ngamde bi ngamai okam okam lo ciel 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 c'est le papa Kamsali 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 manga mai poatu mami zambaine mami apasa mai banka ngamande ngamai yokam pande manga mai poatu mami zambaine mami apasa mai banka ngamande ngamai yokam pande manga mai poatu mami zambaine mami apasa mai banka ngamande ngamai yokam pande manga mai poatu mami zambaine mami apasa mai banka ngamande ngamai yokam alawe mala sama ye pato kasa ngamande ngamai okam pande manga mai fonti mami zamai fonti mami apasa mai fonti mokwe ngamde bi ngamai okam okam lo ciel okam lo ciel okam lo ciel okam lo ciel okam lo ya chunku fele dem van fanfa tia l'homme tiasi de mon falangime pe nenkwe pe comme grand mbu nke yesi nenkwe ngonse kwa mamonje nkan fa chumbe mbi tumakala kan fa chumbe siemba atete labo yi puwa chunku nsa nsimu nwa ya nu mbo ya nu la ze siemba sunte lianze ncho vu mamumbu ne mongunze njwene nta ne ngunze ncho vu mune ncho apu ze siemba lie nji ntap jinji la chunke ze lie nji ala anka ala fa la ni la poati la punche ngale la nkonji la ndepkesio la fonjomonkwe la bakambu mbanyungu la fonjanti la mfeko la folemcha la ku la mfeluk la fopoanga mbanyungu la fopoanga pia pejima yamba li enjife weli agoloko li enjima fe pankoba la gol sino nuanu la yama beli ala pomange tomba we mopombwa te shombwanze yandende meze pomonkap mo mfuno nyan ko be nula ngala siza ndendu nsron ko nuwayi po nyan ola mfente la fa'ala yali bombrnu ya mbam mbawala mapa chap ntiongo yona mbuye zembay maliente tamjinji la tabla chunke mbituma pejima yamba liente fi tewe awe mayin olakolo awende ngalanti mfe kiwe to mayingap aku kalo ku ka te ponche mon furumbe ma makapu tewe le mayin ngap ku ka kolo alene sa ante mfe den jweyi ngap mbunga den fu ngalambe na yuza fele zema aliente oku baliente nkonji liente fondanti liente bandenkop baliente balen baliente bazou baliente baleven kwasi zesemba lushi si nyongwa mbipewa petronku ntotonjo kwasi zesemba lushi si nyongwa mbipewa
Pandi le pour jouer le mbi, mangambangone mon feli mo potier, mon métier kayo, petit mon métier kayo le, te parler fa, yo pia pendenga le mbi. Well, listen, Chasife, well, listen, Namsife, Chunka, Chunka, when wasi, Yalamo, Siengo hante chimo nan kapsi pume, Siengo hante chimo nan tusi pume, Ayomo feyo mo sambuzela yo, Sa Majesté, Siengo hante chimo nan dosha pume, Mola shunshin tinjamjo, Mola fien korambwani tinjamjo, Nyonunga mantinshi. Oh, oh, oh. Le peuple a confiance en toi. Yeah, yeah, yeah. Un chef poussien jamolé. Un chef n'est rien sans son peuple. Yes. Tim, Chunka, Tim, Chunka, Tim, Tetu. Wenganga ma boum, ma chasse nevelien, c'est la joie. C'est la joie. Tapoué peu chapeau, bien chabla, Zéchila zutembu. Le peuple veut de toi un chef sensible aux problèmes qui nous empêchent de progresser dans notre communauté. Comme Sandomo, pour le progrès, que le nom du village soit haussé au top des sommets. Oh, oh, oh. Le peuple a confiance en toi. Yeah, yeah, yeah. Un chef poussien diamolé. Et la peinture saillot. Damaze chunko te chuo. Ala yo tem na janga atendo yo yo pepe. Pansayo mahalo, bambumbe mahalo, banta mahalo. Hey. Un chef très ambitieux reste toujours éveillé aux doléances de son peuple et de sa communauté. Un chef très ambitieux est toujours attentionné aux doléances de son peuple et de sa communauté. Papa aussi Dieu, aussi point même au tune comme un sandomo. Papa aussi Dieu, aussi point même au tune comme un sandomo. Wow, wow, wow. Comme un sandomo. Yeah, yeah. L'évolution est le dynamisme. En dandant maintenant il aussi top. Le drame aussi ça ouais choix nous dormons aussi pas. Bah mané jeune diamant, tombé au gym dans ton dap. Dites au procès ma femme mais moi yo fout de sien hanté. Pas tout construit ma halo. Feu mahalo, un président comme Koundja, chéri Coco, femme papa, Cameroun, Glafi, Tunke, yeah, Amouala Loiseo, Awana Loiseo, Chassi, Zenchi, Wasi, Ndasini, Sanku, Ndasini, Sana, Ndasini, Ndasini, Jomop, à tout construit. Un gaillon Tunke, Essimam Bimbala, un cornipien, chouchou, Mankoyon Jimbois, Popin, Chepoussien, Nkwengoua, Mambeli, na Pepeyo, Mahama, Manga, Pembi, Pemafeyo, Mambe, Pansayo, Namban Fayan, Mambe, Elite, Pia, Pembumbe, Mambe, Président, non, Namsian, Popey, Bambey, Popey, Bambey, Popey, Bambey,
repay, bambay, popay, bambay, repay, à tout construit. Encore yo chunke, si man bim ballon. Encore ni pian chouchi, man koyon jingwa. Popay, chepoussien, nan kwen gouwa. Man beni, bambeni nan pe yo. Man ram moi man repay, mi pe ma yo. Man be pensa yo nan pe yo. Man be pe élite, kia pe mbundeo. Man be pe président. Papé, le chou, un jon chilema, semble mi a fait zezima divi la ville, papé li te kimbre. Nous y pas manger c'est un gars là, pas si un gars bachine mo pour on ka fa ma parli, a fa un gars le monde am pété. Un ntie yon de ma pa bachine pas manger c'est nous ne pour nous, manger c'est nous ne jinji en fa pour un cap. Pour mon tam nous, manger sur un bon nous, d'un un tap ngwa pengrafi la ya te pa munge sen geleze fala bejima wala abona ga anundui fala pour maison yo pia po ndu ancho nchongo la po ya kam ndelema nun chonchongo si anda anu puang ko ya si anda anu ponjala wo mba po ngwe we mba puang ko ya kwene fala ngondi ngongo fe njinsanne mane pe mba ankramani ndembi mesa ambo mba yi yalo shumbi pa nebe mbo anzelema nga peta fanfa nga peta puma cha ya man cha asi bi tumo ya si tanjo si ban tunjele mi cho wa po tunzo nan kwen cha si inanu sunanu rio efe bo nga kwen ba ele bo to douala bo nga bo tra nga njim bo nan gute ya ma te an gete chula nga mbembi on aussi webap chamna odigala aba que demain pour une toni tenda un chimosie tu attends job on contrat na ben fole mon aussi web ndia ngwambe pufu wa sojel as edwala sinanu tu embeyole c'est ngwe web ndama andani nangete china be na benule ko ama ba pu pola ko ama mon ju ben ken gaben se bonambe ngonzale gaben bam bembi men se me wonke bimba yiko chunke ko mon ju ben kan fa ko ngu suku amien ke fu men banjambe mo fu mengembi te men ngu vacances yu ba punche ngalye babune banguni na mewu comme ça là mo chasi ngu kwe chasi punke ya mento na ba chakula na ba li enzola ya mento na chumbi enzo na ngu uru mentena chicha na ne mento chicha memye na le punche bil babune ngam bembi membe ko plus comme njube kan fola pa peter pa manzo pi man ciel fu cha simbi monu sinkap asino monu sinkam ba fiane la asino mo manje yo man ciel fu cha simbi we pe mba anze chokon kable chuna ya singa ne manje yo ngandi sane eni hagumbi mo monu yo pia po ndele nan kan fa azela fele mo nyusa amba pa uchi anganza mako ngapeta mba menkap monitor sinda ambra mba inchop sisi pa moment fusiale le mo mbwa yi ngunzo mo anyi na ambwa si de lo pour que c'est fi pimbe na mo munzo tumshile bwene myasine ya mchama mbo po wolo ne pia pe jimbe ne chopone pour que ne ngembe jimbe ne mon ici pour pouzu kezo pia pe ici mbombre pour mezo pia bezo bombi ne mon chapte pouzu la nyul la yo pia pe nu tunko ne nge mum biwa ko pa ma nda fa le tango ngumbu ne ngombi pia pe mwanze nda ba mbe pu ba yi po mo na ngem bombi mon jebe kam fa pia pe mon fa ale de mon de pu mon jelo po ba yi na an chwe sin ne ya ba yi shin fa trop mo pu bi tu pia pe sa se fe mbertrebo pia pe so bitum bambo njamjo mo tammo pu ban so pia pe nu shi menge bonepo pia pe so am se te humbo ne ngo to po
nda mbo peya mbo pebe pour ya ba njabia te ke mbo le to monde mo ya ba nungo ya chamba wala sombo moko nda fa le tango ngumbo ne sembi po achunko ne mbwanze ngopeta ngopeta songe umba siela funge umba siela umata munyu ngonji zapi bichuma nka fa ambi pande le ya zasita yo nti anza ma fimbo ko ngonji zapi to su ponjo ala mon chumbindema lunchi inyon wambi pe pour la refaire pour ndema ka mo pour ndema mbaka wu manglo o mo sesi nda ne woshu mbo ya le nratundi bichuma lunchi mba fi ondunchi pour mo me papier be me pap lunchi la possible na pour le na pi pamchi ndo amutu ne me pamchi le ne mbo ya si siti le ba membi to pour ndema mo mbo wala lire le mo kusi me yange me wumgo sia to weli le wune sa fe ne mon fiye fi yansi pe mo ba pour de mo je ku umbeton ta chava alon kola jimumbi to mo yange to me wusu wo sia bo me yasi su pova weli sa akusio ne nyu ko trambo kabla ya gumbelelo yi wem ne sa ya mon fifi ba aussi pour yo ko ne ngen to si bi wo shu en tramon li re kam to mo bo ya le ko mo sia le benda apu to ba mo ndu mo o ban fi ne mbo teba nda fa to ponde nu shi se nyongwa pipe ba mbo wen mo piepe mo kambo ko nu pa ya ji yo wu pa mo ngune yo wu pa mo ne so ne we nu la tenge nda si mo o me sa na ntopone go pa si nda fa ba nu sin tap de yo ba fa le pa pe mo nu mo wa ngandi sane mo ne ipe we pe nzamo po kablo amo fa mo jinji shu atu ngo mvondele go amo fi mon kambo mvala sin ko ambe titi ngo bonda am ndende mo fi amba mo weli we ko we timbo titi ma ndende mbo mongongo fa lan zama ngo hagumbu nga ngapsi takinga baman zapi so le chucha sin bin ko po chunke ipo manza mba chuse mba shimba po mambela ngandi la zagembi mango so le chucha si bi mama wa piape we pa zambu nkwende pachupe amba yi alen an fani mo jalali tembo amba joma wo funda ma mon sin jondu mo joma jalali jo le chucha si bi we mba pekipe ne sunja ta amba tama ngapa pendra man kapsi poachunke tama ngama ku nyimbi wemba pamba shima sonje trela makus yi papuzu we mbane kwembu nke wa panda mangela aman jam chentula fala tama ndema pia pesi papa ngakali bayindema mangalembi poachunke ma kwepuzu pa ko konfa yo le mala manende chunga pia go la nengembi mama da simba wala ma puwela ipo na inji oji manguza pa le top no te yele bele la yala nan chumbi li anzo ne manguza njene ntale pa ge top chep we papa njama hadie donné pour la team encore super amansi angi sama fane chambela nto wembe Cécile mo si lambela nto wembe pamba yin shin zope ne André nto wembe shoputin jongo ba encore ni le bon le fait le demandement que papa pour fufu yi pas pour le top zube ndangembila mo po wembe nembe ya possible manje ma menchien salam bi chuma sisi we si ko ba sisi we mi to fu ni ngen sinema ozu manje yo menchien salam menchien yu aussi ne fa pas mo fa le demandement a possible papa na zu ponela pa ya konde mbuzu pour le ma pas ina mengembila da mengesi mambi si da fa le ba nan chop simbi poa chunke ma gaba ya mande manzo ya ko pane akasia bien masi na namto ngwanzo kwepo ngwato side bachi manzo manjo ali pe peji pas atam tan sam oli atam ban ma ba opu mandange mbila ndama just in time manjo ali yamba si akasia man choke ngwa to side njima maji ne naptira mandasi ba wala o mo chu swala o ngam ngenjo ko mangen njoko jijo pongen njoko tan jimba gola tan jimba chongwa temde yanda ama e ya kunra ya mende bambala
Faire le papet nzama ma ouais lunchi la nyong wambi pe pambe zo la faire pour nande mo ko mba fenga ya fusiala ge ojima ndende mba fi pour le manfra tu nous te pour ban janvier te kwa bien na nchambe jiwe fenga ya ge wala ndama mba man fi ndame su ya ibande ma nga ndefo ni ge wembi chuma wembe amba sa chusa nchia yani zezimba sanga Jean-Baptiste là a amba ma ruzu fa ponche graphic system ambe nchi amba ma membre pongola an kan fa be trambe pepe kongola mala ko cheme nyang ke tam kun kembo ma ndene ngapsi mumbu ba yipa ko nshima obito mo fa ta wuli mbambu na fa le bawu mbangu na fa le bawu nda wo kwambo fa le ndende ma pu ban chen tu na la ntep demande ma ponde ma ngwa nshima lunchi la nyo pe nyongwa mbi pe ma pona ndema obito mo fa si mbe o konfa la un fa ba yin shi mange fa la pi wuza ba yin shi mange le la fenge funja go to man shin da ma ba mo fa pu no manje mgobe mo west tinjombi manje ntesi ala chemba che nda manga sine is nde mo puwe wu puwe man fa la yan cha po chon tu ne nda ba ala rotete te man de ma apa yin afo ni be ma ngam sim kwe pu ba yi pon mbu mbombo ne fa pa fa la mi tu ya sine nun shi ta ma tra ne ngu ngwa un shibiton kumbo to le na mbingwa ma ya ko samo le mba shimba ipo na mbolo ya mba pe pi tamandema pe bon pe ne la man chuntu ne ya ngomba le shile man mbinda angwa shi ipo hambi wala fumba pimba mba pe na hanku nyimbi sanga Jean-Baptiste ya ti amba me ntabla anela Papa Tanzama, Pundem Batasalama, Anjalamon Dilla, she is Alifachi, Chassin Theatre, Bichuma, Gombama Shimagino, Pemongum Bama Shimagino. Fella Parliament Mongo, we pay men come den day, some estimate come den day, I saw a Quendigo, Pamundin Bimas Amber. Gunjis a PCHRC, or CHRC, La Nessa and Gomba CHRC, be we pay Mba. Nzenko nila mban sembi ntamnu Eric Zico asin douala munje nka afa obelema faire passer cha asimbi ngondi sanere monepe mba mbupo ofusele panjinji manganju zo le kwandam pour le quoi faire par eton konem unju ntwen sinemo mbi tuma page mo peyasia mbozo manganju yipa ma yongwe mbi pela faire mba mbupo ngo hagumbu ole ho yanshu Gapet jamen kalesi gai nangupa nganze ko zame po okala bi me kala nzapene ka manjale ndema andofu malon ko la am ngeshi na kunje ba po kondema lunche senyon gwambi loba mbima ka oyenta lo fi manga sema pu kan ta lo mo sin tum na ba ndama ombe ta ndofu pia pi la bi pi la zi mo lon ko pa la ta mie sin da mbele fa ba annotation wanda ama no masie mbima kala ganja azo pin soyima wala bano anunduri mo yi pa nchema pa ntusi pa nkabala poko nge pa ponyota po nga choyo njo kamsi pa chunku na pa pa nchema mbandumu sema tam afula mbankomo la ndamba ponya si pungra elunden la mandama mbwanza mbambi po ya ngumba lala ndiba ngoli ze ayeka mbantu sila
as anjole ye kan ban kam sin tu sile as anjole te po na an chon choupi as on vraiment na te yimbole le ngasembe mia lambo shu lambo ma voto lambo njabl ka no mbo to lambo ba me nkunkumefu mandema angumbalala pondema posh ul akwapu wa miala ap andani nkomanja mbimo kala onte no nan komanja mo wala ayiko wala antez mbamala ashema mbemboba o chenza la ayi ngam tez element du poa Cameroun mantema ngwa njama ngwa Belgique kuin chongwa mandema poma poa Cameroun poa fa ya ma hamwa ngamsi mangala ma wa wal azi ma pie wa wan chongwa azi ma pie wa manjema amia chunku anga ngama nozu poa chunku na lambi makala on kwengra pume pia pochonshu ya gumbalan ba mo manga fanshi po lembo ma yimba emenjema yale o gumbalan te intana no mol angolo ela kwa ashili anzo lema lunshil anyong wambil ola ponda ma poshu si on kwa pu on lomba fi ngwamba fi mba wuma onjemba na ya point poman trongwa njemba si mfa mba vranga amba ntawla moli apende ngwa fa apela jowola on trongwa nda nyemve mba chana fe nko atomshi o mi se ke kaya nda ma nga akantawla yala ba ka fi ko vraiment mba ma polo nga ala sin ko vraiment o te angwa mba ne wanko a pe ba fi mba yiba I ponche pa chi ngofa o chomba ngofa chi nchi me keke ma shi mbyo a pe mba fi mba wuma anjo a mba amon ran shemu fu mba fu nta ya la ba ta kop ya la ban komba ya ta po pamba al andama lunshil anyongwa mbelo mbe maka njen shi ko o tsinga a chwanangan tu yon shi nuva ndama mbi mema han shilanu an soma wan shimianjo ndama metu ya shele pala hambo wanza lenjen shiji ambi eme wuya hambo o kon anandama nga alamo ya ta pamba al andama lunshil anyongwa mbelo mbe makala lomba yiba undi ufe apwa a pe ba ye o pe ulo ya ba yiba o chechi ndo keke onzo lo mayaka pi asho ami o jare nzo pe mayaka pi awolo fit nanto ono ko kom sho menje tano li antoblo abanjo yo ya ta pambal andema lunchil anyongwa mbilo ala poa chunko mba elunde man kam si oz va ponche kakawele mba vrambu andako ngule mandema shopuse ang te mo vrana komsi mandema mba yeka yanjila mba yeka poa chuni mandema posi poa chunko labo po ya jema chuni man ta chunko mba fi man kam si nkwe la chuni njo pa mu fun fuse yola ya mba po ya zo chunko tantom ta chunko nche ngaman zo yiponche ma ntenjo pa chuni la ya te mandema ya mba la po punjan shu tanien sanche mbo la sho yin chuma nange achi mama pa yibe punga kondema pa mga choyo chunko pa mbando na li ahula ya te mandema amba la poche aussi nkwapu que la njosi ma yasa falo si pam onjala li na andema wenju untava bitenze fupe ya fa ya mo pusi un shimbule tout le na pe ya piwa oza mambi aliu angezi we manche kalo we manche mu olalanza ma we obalo
Mangap si takem gua. Ibrahim. Ndiamu ka sa mo Gana asasi. Mais ce point de bois là, vraiment bien qu'à faire une boîte, là, pour la maman na public. Aha, pa peta. Vraiment somme là, ça c'est bien que quand j'aime on peut bien si horizon africain là. Mandama mbopo tasi masewa. Mapo jima fa ka ga mama mji. Tapa na amba na wo na ta sinu mbonze la. Jinda manga sianga tasi. Pa mo njumbu. Mba lo ta sisa malu shila nyongwa. Ndipe. Yafa. Nuna ka mbele mawu. Lu shika nyongwa ndipe mayala ndema. Mba kama ambola osisima ma asimbo. Li imam ambo. Mangayo. Wanda apa pumayo konten dari nation dipo. Umbayo. Gosele ngomong kwa anti. Ndama mandama ngomong kwa anti ali di mandama ngomong kwa anti. Yang tua pe como kupu. Yang dia ngomong buat. Uya sang kumong buat lego. Ya te pondema lushi le nyongwa. Wa mangayi to mama ambo. Ma pokali mama ambo po manjinga o mangala. Manjinga po kala ko sila. Da u pa lushi le nyongwa ndite wa. Mangap si takem gua. Uwa mugumba shine kan fa yipa ngundere ndi chupa ma nsenu nepa nembua an o pangrafina nagalo no panfi ke ende nagalo to gumo mbogo na lo munza pi ko witamanche jine manam ba yipa no na nagalo Pano siya man na wa mayala akon kumi nakalawan ba may kaleng si Valerie. Yafa. Hindi mo, hindi kwenta mo ano uze. Ang doman dako tong kweno. Ya kingwa alam mo pa. No mamamba wala li kweno doman titi tong kweno. Mo puli punto man datong kweno la. Mentalo ang data ko man tayo ko lumapula. Dama undi yomba wala na mo ano uze. Afri man dako tuk. Da anga manga kuota anga yima se ko ban sati anga da atan di fantasi de pa se nyono wa. Ya le ma kingwa. Ama pa se station gana. Ndende wanzela. Chasi punje mpo. Pa chasi pe. Pa potinje le manjo. Pa chasi ya. Pesi papa. Po manjo ta ko. Papeta umbangu kwen kamenda. Papeta ndiamuka papelu takembone kwasi usa fina ben kan fa le. Puno pejima mbatasele wenwe pundengalo kofi wendes unengalo kofi ya mbamo po monfa amambesi shuya nga pesi shu za sundele ma po so amanda po no shifa le mbamo pa tele na no moshi nga nta sina mo feli mo poche ta kayo yo piape na nden to yo piape li nushi ndam nto fele nga mambua mbi pena mo fe. Malgré la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître. Voici Ngako. Bebata bamba hala puela leo. Bebata bamba hala bundar leo. Bebata bamba hala puela leo. Bebata bamba hala bundar mesima chipsi la ile.
bata bamba hala puela leo. Me bata bamba hala puela leo. Me bata bamba hala punda leo. Me bata bamba hala puela si me chepsi la ile. La ile, la grafile, la ile, la hakane, la ile, la grafile, la ile, la hakane. Ingris randa na home be home. Lawe me lawe, randa bantumo. Lawe cinco vale, pumole. Lawe cinco vale, sembele. Lawe cinco vale, pumole. Oshushin kwa puvale. Lawe cinco vale, sembele. Lawe cinco vale, pumole. Oshushin kwa puvale. Hey, hey, hey. Oshushin nyonga vale. Kasi me chepsi lo ile. Toi qui dis que tu es dans ton village, il y a quoi? Smalto. Wendele, Gilbert Kati, Wendele, Siam Siewe, Wenkole, Gabriel Kala, Wechante, Yon Pascal Sidier, Wevale, Pascal Morgan, Wendele, Jonas Yamche, Wendele, Augustin Wansi, Wenkole, Siewe. Voici le tube. Papa j'aime Gako ne je suis trop caillou les mains. Pas mon siège Chelsea. Pas mon siège je suis trop Chelsea bi we pengambe la semba mba njambu blaze. Mon siège Chelsea bi nyamsi yomba. Yawa mon tembina ko épouse wa wonde le. Mon Chelsea we pe moi ko slimo le. Ya mon gute nji yo pianini yo. Mon njien top mbu nke yesiye. Ba mon siembi mba ondwa. Yo wonde le fokanini yo te mon tiembi slimone mo mfe amamo njien top mbu nke yesi zembe. Ko ama pandi lonchi okoko ane memenu ba nche yo ndele le. Monge ne memenu fa nchi monge anji to umbu ha ngento le hagu mambi menya yo chamu wonde le an anso yo I punchi puzu yeji nenu no le bi chuma mba mun so yema ati tie pa ya mbongu kwanchi we mun da sima pu posimbe mongwa le po mongwa mo ni pu bo munzi le munzi fa le ga hagu mbu ule na ho ya shumbi pa nebe nja nu le Mbembelo nja. Bosenge nous ena nambro yo nona beli enzela. Asi chumbi ole eno. On tonam on ka tonkwe amuze. On kwembe la la mun po mun jom kwenjo mon tonko kwa la. Chen bunzo mon ton dro sa pour le menjin vo ya na tolo bi chuma. Pus man tenaki naki mvoyo. Boy ala chumbi mangula ganji ala chumbi ba opula mangeno le mangpano kala ba puchat tu tambu te kala tanji ko na nangpano ole mangpasu ngena nlo dong popuna tong penjo unji banche ba wala sa ku ang pa kisimbili dama yak pe pa ba ko anja ba ko wufun te France me ko irachil ba wala membesi mbu manga bu ngum von gamandela pour mende ko encontro
na mvo pu me ko nu men tesi ko bunzu nu men tesi ba pu na ngala men bembi men tesi bi ko ba fu bi ko kangwe ko men ju be ben bunzu wa sem en chela ma pu la chao mo pu la o chang ngen job nan ban densi mvo punda ko yon chungo na ngesi membila mi chuma wo ma no ma na ko panji me yasi be fele pa pete yo kwa sima puzu sia mo na tam no umbel am na la pa mo di sebe ka fa le ma mbondio pi fo afo ndele ma pa fo ndele ma fele ngo kwa mangan di ha rumbi po chong si ten so yombo mo mbele ma pusi entité en so nga mango so yema be tete le ma tete la bo ma tete ma pa sa man ndam mu pi fian ka nde nyu nu nganti sane rumbi wepe amba afungele ale nencho ban nshintam ka afa mbi chuma pen ka afa alima yemen ka apu yemen chimbin ka apu ipa man da anele go kwa mo chumbin ka ala ndele mo te sa ndele mo nda sio mo pu mo ni fere pa nde puzu na ngalo mbi pa siate mba cho shine puzu pa la pa se si la man ufunge gopeta mba menka teman deman ne ko mehmen pia peneze bene ngunu ne nuno pi mbui bonju pu ngo be pia pela ngo pa mango njato no mba fi mewu nune wu meme wa pepe fusiere golom no ne nokala ya mun tra pia pe ya jima no mba fi mbazu ba yi pia pe mba mo tamanchi mo chala pia pengu ya mun tra pa ni mun chembo no bi chala awamba emba fa mbazu yin kwe puzu la an kwe mula en kwe mbazu yin kwe mula ndoma muta ne nyola ala emba fa mbazu fu mun simu yi tenjo ba mum pon kabani mangem pa mange fa mun cho ne pa jinji loba wa mula tembo pa pu yi pon sa ya yi nda azu to po sa cha si mo tenjo to po sa cha mo wala po manget nda am bune nget pa li anjibo yes in cha mo wala fi pi no loba li anjimbo fa ambo li abe ya ni mbob si mo ne li anzo yi pa loncho ncho no la ba ya li anjilo mo mbob si ne li anzo ta loncho la mbo ba yi pombo pon kap pia po fu mo ncho la ya bo ta li anzo ma si in cha mo wala mo twesi pi no ya le mun chamba wala sa ncho no ne be li anzo le ya mun chapie pe mun jifa ta bo ya ji li anji bolo ojima a wunji po mo li anji li ama po jimbu azu puzu bone mun chono kapu mun chono ne be li anzo bo ndo se bone chono mbo ko apon kap yi pon chono la pien funfu pombo po gumbo mbone nensi po si chono mbo me le lo ya mbo fi wombi to njo an shumbuli bo merci bo ne mo njuwa mbo shu ale man cho to mun rambi chuma fu ngo tom ne mo mbro me bo mo kesi ntom no mo vap ya le trama shu abochu mon fu ngo tom yo mo vap ya le tra shu abochu pu won cho no li ye mun tra mi ya shu amndi tu pulo mbo po pu pa fu ntu pa fu pia fu ntu ala pa pu pa zel po mun cho fa mbo tapo pop si mbo ne fu lo po na ancho na amba ne ya to ba nso chu po njimo pu yi pu fu ngo mo na ntam no pie shu a chu po limbo mo pa fu mpo mo kam cho ya mito nje mo manu na amba ani to pomba nso chupo ya mtrapu no je fa amba mangin ne tam no no ne mbola wela mun chozi mu mun so amba ma hala zu jimba mu to kimba pom po lobo chumu lo mbu azul romba ma ya shi mun trap po chubo mi chupo ba lo lomba mun jamno ngene po lo yebo mo pushu ambi pu yi posi info pa lo pa pu wa yi po ka guze kablo mun to po shumu po shu lo pe pa comme jidi pa ndak ko pienche posi to mu ngese mo zu mbabo no mo zu mbabo no mo ko apon mo kapsi njo amu ba embo pa fa zu ba pon to chu pon fo mu la nda fo pien mala abama ntom ya bo pu mo po mo ngo fe pu mo we mo embo ta ya nzole wendu chap
nous chez Chabo Mougue, nous aussi bon la faire ça. Mon copain, on j'y pour bien comme tu je mets tu pierre je mon gagne film puis j'y bonne et c'est une besoin mais tu pierre puis mon vasibo. Un besoin mais tu pierre puis mon ram peu mon jima mbako ulo me ru yingwe nene no ngine bu numba pwe ngom churama pierre puis pierre puis ne men weze elo ne njupu no njupu no nkui pu si mbon tap ta la mo po nju shuba pierre puis ndema fufu upon kap pierre puis mbon tap fufu la pomba ba yoro nju fu bo pierre puis chombo upon kap le pierre puis ba mongre ne po njuye pierre puis ngene po fufu ndrambe mais sorti ndemo pomba njuye mo fu yiba puti mo 3e degré 2e degré puis 1er degré là ndama oui yem chona anchopsi bi pour pierre pe pour bien na nem gwen en chapte ki o pierre pe la ya sin changom ne le zundra nen sa mun cho pierre pe pa mun ko mun zombo me le le nu feu mbo fi pierre pe mbo pa go feu ndan kambo feu kante si mbo ne pe bien na bo feu mbo feu di pour ngu mbo asi bo feu di pour ngu bo même bo feu di pour ko aussi feu di pour ko aussi mbo pa yiba pierre pe nchi pa feu ntu ala o ba feu ntua mayenda asima yo ngu le koma monsieur tout ne me sa pu no feu du point sa yanchi mbe pour le fi fuma ke mo po ya ji isi mbe yi pu ke le ne me sa pepe ji mo pu Egypte on ba mo po le bon bine mbe ne mon kapsi pu no yo fu fa anti am simba ye ndo po te po sa anti po le ko mbe si apa fu ntu awale asielo mo sa ya te po le manga mbe we le ba chwa po chomo pu pien cho ya pierre pour joie mon pour foya on coupe ya pas wa pierre ya zula nde ya ngu puni feu pour mon benchua nchu ambi po ya nchu pierre pe ne pe bien na manjima feu mbonda en cambre yes ibon kante to pierre pe si wan yo pe pe chumbi nchala ndo se pour mon feu wo yi pour mon gene nu mon tenka pe pour feu nchu andam pour si mkwizi feu nchu pierre feu yi pour hoze ya holobo bi chuma mbole ne yo pierre pe fungo losie nguifu nguyimbo nda nungwe mbape menu lema melavele si honda aze kambibo gondi ngwe ta fu ne chabla shi jipo mo fu mbo mo pulla ambun mo pumo puala mo pulla ambun menu so anti endema si honda aze kambo gondi ngwe mo fu ne be chapkola ya mo chra pie pe jifa pe wele mo nra yo pie pe fu ncho nda mo po monji mo fu ncho ane yizu po ne yazo fait ngom chra mbo man fi mandemo ngimbo ne pe pierre pe ndemo poli en pierre pe lolo pange bone njupo pon kamba fi pe ngimbo ne mbu po ne chabla ala fu pisie mbo to ya zu mo pupu pusi mbo puteba pun se ya nyu mo pupu so wele yi mon chota ye po mon do se ne fu pisie nfu ne yi pierre pe mchi mo pon ze ne po mo la ala pon ze lo fa so wele yi mon choti che po mbo vu po pierre pe nchi ya mon kavu ne jiji la ne pe bien na pour faire un peu vous yan job moyen joie mo so wesi info to e yan yi ponda to wele mon tin na mo mo ne nje we wa ma ne ta ala ji mo ne be pelo pour mi ton chosie nu ya mon zo si pour bon gumbo ne nje we wa ma ne la alo bi info mo nu tenjo ba ndo se pie pe mon choto nju ponzo bo fi mbi fu mo mbu azoto mo fusi nonda ama mbo fi mo pour ya fa ponzo mbo fi mbo njupu yi pomba mo njupu cha no sofo la mbamba njupu yi pomba ta mo pu to yembo ya pa hunte ya mbu mbo nda mbo mo hunte ya fa mo nda mbo mo hunte mbi fu nda ama pia pe mi ton chone ya zo ye pour le pour jouer en jinjo nkui pu wa yi ponge to lo pa ngoko lo yi nkui po be mo kambo to lo pour chomo to zo nkui pon zolo mban tablo nda ama yembo wu pon ze so weli mba choto lo to mo nze mo kavu yebo wu fu sinda ayo pisi yebo welo choto pia pe mi ton do se nje mba fi nje po mo poala apo fo ampe fu so nje mba ndingo ho yizu pom po ze pe pe mbulo mo pe nje pu yipunga ala anga yipe fo ambe fo nenga ala ndo se pe yo nfune po pu pe mambeli
mwambe bo ko mbo si we mel ambun nda am yi mwambe le ni mo fumene euro no ye funela piepe ngom pa mo ngo na social mo ndi tolon soye mo ye le bon tumbi weli mon kuzi ko azet ne wo pepe su mel anu to ki ye to ndona am changa ne puzu ngo chala to po swamo mwambe pe ko mbo mbi piepe net pe la ni lo mo fa mbo ta ala wo ta pu mo frère ni feli mon feli fait mais ngribo a mon feli bosola a mon fou frère ni ne mon konkambi pour non a so am meti mba fe so am jeli mais kon fu ne ko nda wiwo a jeli mo mbepe ko chomonji nje mem ti mba lende ko ka me nyawe bo so am jela tembo njabe mo nakale ale nye po anya peko yipo po ne mshueli lo nde nye po anya sopui ale mo o mon tapo o tayo ngwapo mbanja no to fu hoze mo mbepe ko mbi ngo pa mo piepe c'est les 16 nda nembo ponju pon kablo mo piepe njene ngo kwa mo li mbambo wo piepe mban sincère nous nda am tupu on ani que sièges de la sacralisation de notre culture wembi to ngentabye mais hu yi wutu nebe kan fo nebe men piepe njonele ngo kwa mo piepe na antolosi to mban dem opuzu ngembi ngo peta fela ngo peta mo nyu ya sembonu ngo le mo ngo kuna ya bi chuma o mata mo nyu o mbajin ko ya puzulo ngo sanne Rembi we pa nzamo po kablo alors ya shubi pa nebe po no pa ya ne ka fazelo pepeji ko ndende ma ga funja to onde ma trenu to po manja yente ko pie ya fa ngongen da ne shi mesu ya ne yi monu hala majesté Funge ngako betan ala pepe shima aya so meme ye ton comme ne monju ya fa o kala nda va po le même que pouzu jima sili apo ngwela te pon suba ya fa da ma pepe man ange sele sombi pu norma yangen tap ta no apo ya mbanju mbakala mon kam chemo o papa nju mo po ke tap ta la andema mashema ngam aninde yima mvra o manze mbanza o mbula ma yopo ma ugundushu fele te pamende ma afuselele ma mo bon kamba ntono mancho shu achupo zim obo polama ncho shu yam chokwe po achu ke menja ben tapchu ya bituma onje mo wese onje ndo ndo mi fe mbo wo so yimbra ya na so ni $1 le ba euro na so le da we yan tam jin $1 ba si we shu si pon fa zu we wan tam jin $1 da jin $1 po so de we le ba wo le hu yimbra yi po na so yin jin $1 de bi ta na ma zo na le te pa man de bi po chu ke ma pa ji man ba pon kam fi mban chun chu ma ya kam le ji yi fa ya ma tam no fa le nen to ne pon wala pon shepo bi chuma pa gi ban get se se pa so wu wala man tam no fa le so wu she po man no fa le so wu yi we pa e pa man de ma pandembo man no fa le so wu pandema pa sa man fa le alors te parle man ge la ku be li anzele fa ne wala ga man de ma mba wala ma mia chun ke mba me bien nam aman shima ponji chewe ma man zo shombo ji cewa manze shenza ji cewa ma funchu a me ba funchu anan bu yi ti ma shin jam ne la ba me fra fun gen ge la te pa me de pu no ma o ti me man shin je vran jin do so mi de ni de ma ba mu si pa yo la mo funchu mo ndama pia pe pa tun ke pan sa mo zo mon ti sa kam yo ndema ko so ya me de chuma kene nchoncho ndema me nchali tachwa mo pu mo na za fe po ka ke mo we so zuvu po lin ke mo we nya zuvu po lin ke mo we tamji vu ndama oli man so nji vu man so shu avu la man ngemba no la oji o kongenela po le po sin cho shu ase ba oji pu ba po sin cho shu pu ba sin cho shu amula ba pende ma mvrayinde na shipping ga konkengeri I'm not ne what and this social ambamun so ya
Pierre Pémen j'y fait. On va voir aussi maintenant au Jimala. L'embama, mon frère, c'est ta institution. Et t'as l'ambition pour tuer faire, un gumba wala na yipongu. Peut-être qu'on a un nous n'est tout manuenda. N'en somme, yangem tamno, pesin chi pa njere mala. On get tamno, mo zen chi le même coup yimo. Il faut n'embre y pour l'entuer la ciel. Qu'on a simba fu, manjala, les simba fu qu'on a. On me gobe le fu manjala. N'en fit faire de mon gars si moi à men certain Dieu. J'ai même bonne pesin chi pour me tuer un table là. A pongu, n'a me n'amba yazen chi l'amba me fuji. Te pas me dema pas zopine, mangen n'tua pas coupe. N'est pas zen chi là. A pongu wambipo n'a me fa. Mais tu pas fa n'est pas zen chi te ye. Dans jema. Pour un coup n'y be wen cambi le ten show voyage zouvula. Ya go mieux c'est pas me quand. Nga Peter, nga ndi isanem ba rumbi mba mbupo. Nja to si punchinu. Nga na la si menji. Ya na shonela. Ango yigo ndam ngu soyo onfa onwala apim fa anhwe pontap to anu. Si kon demu si ngo wo mu kwa asle ndam onhwi wala na yugo. Nga Peter nja men kam. Mangali to okwa manala mboma. Ponde man tue pofi aba we pa problème tout si fule. Mande wala aba yiva fu film ponche magonga ma messager. Fu film ga si ngo fe agu yan si mo asie. Eni mbandantie no kwa zo po penal. Zoma po ka fu sele lenuta ma fu nga ya lemo. Mande mo Wumbu anchu inalanda ama gawa mbanda na go funge mbi makala ya mamba papu mambe nde woli pondema logo mangatum benji nka logo ya la so yinuta an chumbi wa kan tembi logo la chef ima logo ma yiba logo ma logo la logo fu logo la Dama pour mon top l'orofé. J'ai enchanté. Non, moi, j'ai enchanté. Foufoute. Pas en gros ça. L'orange me met la sienne. N'gana mo. N'en vraye. Na wen ambel. Mais me colle. On va mousse in the l'orange. Ma l'orange c'est une tombe na oiseau. Mbamos in zo pangobo ma pangobo in tom na wozo nda ama ponde ma logomen to fembu anda logola ma je encha ba ko yimba po ape fusa che ma ngwala je encha ma fembu anda ma po ngwala nda ama pombe tande ma pango je manja atol be tande ma fufu Fufumba puwa ye ka problème ngwala akwa fufumantui ndema wa kwa tu va fufumantui ndema nkavu akwa fufumantui ndema kwa fugman kwa si fufuma ndema ya chufe yama pas pour le lema ponga trop fou ouais j'ai un challenge ça apia pour le ton mais ma kala o ka kunduya Yamango funga lema yam gan tam no fi yam embo wala je kuna na zoma po kapandema mo wan so sho anando mbiemasi onkwe makenene o yan so pui on so pui mbiemaka sinda apacha avanga ayifo nyimbe point chonke o point bien na fuso Dama aye chamba nsomba engine sin so shava mai fo njilo si wo ya lo ya ndama nsomba fanga ton kwembe mo fo tu fushinde omba me wata bala alen so sha manga attention mo li angush ala futu ingu fe nten wo ya fi tapsia ka sima mo zula polema
aussi tu casse crendu tan chiendu botros chona mumbra chopra mumbra musindo bema bavi si ton joli man tosia ya ba fimba que mango sifu on ba mango sifu na ndakama wu o le mu ka langu fi intausia mvoye wuzanga amanda asima que pa fungele pa nzama po kalele o bamba mu ban tawta alla po hanza kabzo kambu po pa yipo na lela ngamba mbu po la lambo bi maka nga alu nga awe fua lambo o man tete na wombo onde man nan to ze nga lyongo mbu po afu mbu po fungwa mambo ondam ali angum upo maka la fungwa la ma ya pie mbe fungwa la ma pie mbo ka jan yitembele alema mbembe mbo la pie nga sienda nda fo ni nanzo ma po kanga ndanzo ma po ka awambe mbo nda ma kwa yambe mache maso ma imbam ya malaga posa andama nga siamba mbe fungwa mbe emasimbe jan yitembele mbe fungwa la pietanda fungwa le kwa mario jan yitembele ngom ndam na ngwali ba mu lo sie mba mi jala go mba mu ala go mba yiponda ma mu magola ya la bogu jan yitembele sa ndama banda wambe mbo tan an kamsim go fa ta problema mbo mbe fungwa ya man da asima ya man ban tam no mba hala sim vraye mbo le tom no tanga kwan tam ngam kwan o lambo nda zom jaka pa zoko cheri lele ngan sa mbu ko nkwe pombe tanji sia nda nkwe ngam ko am yi manu si inda mam sena ou bien mbo ngam ko am yi manu pa am opungule mi mo si hanku ni mbuiwa mamba mo poil asi hanku ni mbuiwa ya fa sim vrambe elo to ka salem ngam sa yi ba ma pochoba ya hanku ni fu mbui ke ya mba meno abamba meno o hanku ni fu mon kwanjon che a te nungwa njoni ndama po yanta masita nsayo pon pe meche mbanjan san siembien shofu san siembien kam san siembien pango pia mo on chezo kan no la nda imfu ya ma ya hanku ni nte enjo tanim banjan che sa ngri po mungula fala te po mandama ya mbe mambo wala je akuna o man ta apu o ta yongwa o se ta apu ke je zobo ali ola go pula pa funga funa ya fa mbala ta pu ta yongwa munga so tui aji nche ya mo solo asile manga ye pa mba o men kap so shia mba tuna in so shia si manji wo bon tiwa shi ro chupolo fala gomen zapi man sia cha asimbi te wo mbu pwani ane wasiamba mbo ndawalo mun se lo cha asimbi mo nkwana nungo me mongo franci asimba mba changu ama po kam ngo franci apin ko itendio mo njen ka fa be silo wepe mba Angers monti olo amone pe Canada wengo te yo njen shikui ngon chena mo feli mo pumban chem o kayo mo mbe kayo yo pia pelendie tende sutro nka fa be mo ndengolo mbi fa la ngo mbu ambi pe Encam. Ah bah c'est pas l'ombre. Merci papa. Massachez-le. La menace visible. Très très visible. Encore de retour. Avec mes mamans.
Abraham Pierre, Christophe Eken. Ma fashion, le ma pepe joko. No tom no pe pulo. Tu la moto, Pierre Roger. Ma fando kana ma pepe joko. Ma no tom no pe pulo. Ma promessa de la ma pepe. La majesté Kamani. Ma no tom no pe pulo. Le bisonga. Ma papa le ma pepe joko. Le miroir. Ma no tom no pe pulo. Ma fondo ma pele ma pepe joko. Ma no tom no pe pulo. Quanto taito, ma facile ma pepe joko. Ma no tom no pe pulo. Ma di Regina. aussi ingen de ko man zande aga nu chenu o chen so wo mo nu ga nu chenu pozunga ngam de po jou pour le moment sini mo wesiwe o ba wesiwe ma nda asima me lu ka pa fa lam bo le inde ko manu sambe pali uli sa sele pa to umbo senu ganji ha rumbu o la ha yanshu ha yo kwasi ngene o kwasi li anzale le ngicho kwasi li anza siamba lunchi la nyongwa bipe te un ko ane po on ka anu yipa nja sele lo yu asin jabli nju umbu pa man sesi lo bon ndende pour moi ça pa ngafuma na mbi ngom paiement gole chofe mon chen wengu bengu futele mo jiji fa bo va se yo fumbe mbi tu mo ko mo fa bo ka wu se chalo ya mo chamo pande njabo mbolo pande njabo si mo funelo pande wo ko fa bon ya bon guse fa futele mo ndembe mo kwanje ko nganje pande an mbolo bon ya bon guse fa ne chen jiji nu to fule mo de so asenda so ye mo go bon dio le fe po cheche wu pande mo mbe po poasi fo asinde fe bo se so ngam mo nganje nu ne mbe pe bon jiji wu certain jumbo man ju spur mon ta va zim mon fu cheche ya wu tenjo yo mon goji nu ne nda mo tam so tu ma na mo to bon bo pa se si nu ne se wa mo de bango nu ne yo bi tu mo ko pa ya tu ne ngon choko ngon nda fo singo mi pe mon ngon si derrière le camp Mendon yankun ke bo 677 67 57 56 bon ya te ko fo na ngo mi pe se fa bi tu mo jiji nu a bon jole mi pe pe yo ben donné c'est ben voyez pour mes ben va pour ne boire c'est ne shipping lo shipping là bon il y a un de mon ben mon ka boy fontaine mon jab ngolo mon pas tuna mon ya nje me ya fu mama wushu bi tuma le lu mon de mon du mon ko asime yan changu mbele hello ntia bomo le azandu fe nangu yambolo ndu fa nangu yambe chumoko omboze ndu nshi ananchi pechi mesimbibo nda olunshi nanchi ngochi ze membi ya mo ngwo fumo nje pipi ya wosi pumbu aya mongole hanche ole ngole ze mo lunshi ze we bandu mo nandu pechi mbi ya ngumbala la nji tuto nje kumbala la nji tuto ne li anzelo mbala bo ya tegala suko semo ya ngumbala lo
bonne me jisi we ya chapa le jisi oli bo mon kwasi mo bozele bo we jisi o mo we mo bi tu mo ko le papa mo ma je mo ndu si lu bon fa'ala ngapeta awe pom wali mo andu awu apo mo hawumbi nan tayi pu mbi chuma mbu asewoli okko tan shoko ambo chuno finan ko lo manu pa mo se no na no pon no wu ngala siele wu wakaji ashutro puzu yo ka sombi pa siele mo te pu po simbele de ya chon jinu ya wunji ntiawu yo ngala mbi chuma ga fu siele le masinko no wa te pon so te wanda amma passer mo te chilawa bu apa so mo se tangumba pa hamba tra ko ne apa dia ha na ndende pa ne nuwa fa ya ko an ga me numbi pepe njele zene mbi chuma ko wu gonde fo ni nu no ni mbi chuma yele ne tapon bezo ipele mbi no ni lo po monju funchu ambe pole lo po monju o shambi fiani po monju kabla po monju o shambi fiani me funchu kabla sentiel ndemo me funchu to ta la pro mambo wala ncho bitu o sho ya tande gomba mbi po mon kap monga bitu maka wula si fiani ya zele wo mga sa chop kingo bo bitu maka lo kingo tuni sa anta kingo ta pa ngubi bo mga lemo ko andende ne shi ango yan chama bo wala ne shi ango ko gu fate su ko mbi ponjifu mo si zimbo ngo lebo singo ndo mbolo bo wala shi ngo lebo ngo ndo fumba voye mumu fusiele mba funge fusiele gonchi amo ne molo bo monji fu man comme ne fu musi shu asi monji fu wo man comme ne fu fa ncha asi fa lo monji fu wo man comme ne fu ni pombi akopo mo gonna ne so ye semo pour me yo pepe pour fu yi pombo pour il faut assis le chef de premier degré puis deuxième degré là parce que ndamba pour yi il peut troisième degré nan jinju ya mais c'est pour faire ngol et même chambre pour jiment ya ça to ngol le mon pour le mon ba fiene si wolo pour le mon zem che wangem zamju ngolo te panan su ko fu si la awo de mo fu wande ngolo fi pi mo ka fu bande wala pi fu mo shembolo ya ta fu nchi ato la ambelo te po zabe ya le bon bi fi de mo simbo wala bo mo sam nchi no me ya zele pour no mende mo nchi umbe hola zablo yindone sefe kabon kutan ya le bon bi pour manger pour chuto en cap manji umbe polo ta shuto on kabu ta afunci alali mangel loli nja mun jabi nukawu te ya pige lolo me ko lonji umbe mbi tentop po shima moshi ya li ak ku mbolo ben go su ntane ngo komisi lo mbolo yambo zeli mola muna samba nje komishiro ongo bi muma temo shukan sori mbuo tesa mumba nchamba yewu anja kan to holo de manga yewu anja kan to holo li dende me yelembe na te pombe zo pole embilo po funfu pole embilo mo pole mo po lo po pupu mbelo mbolo mo po lo po pupu mbelo te yal imbe lo li le ngo le lo fo jima gan jipule te huza ho police system zo mo sunuli be ben je ho to ngo li be ben je to ngo li do ya te kana nan bi mo ngombi pemo ben je zele o te han bi fo bo mo be sa lu mi fo mendemo bo mo mu ndo be fiele mo me wo ma puele mo chamo meji de ganap si ton ju mbo mu bangol mo mu chamba hambi ho maji de ganap bi chimo ko simbon vrango nembol simba vrango le ne nokolo te po fo zele mene nokabo
Dans sourier nous, mais bon nous. De sourier seulement. De tout là quand là de 17 ans. Gogo ya mon jom jamu. Mon bin bingo mi paiement. Tiens nous ganjiro me no mal. Mon vra kaye. Mon pour chef de premier degré Simbi. Puis pour deuxième degré, troisième degré Sinjab. Pour moi en vélo mi pongo fait pour du manger. Pour en vélo mi po. Pour du tiens pour des chef de troisième degré pour manger ici là. Tu es sur un jour m'a. On go faire pour manger. Hein? Ben tu as dit siège me voilà. Bon il y a l'indio. Bon il y a tiens sur un peu mon quoi un peu mon goût fait un aller. Pour nous connaître pour mon mari je fais mais pour mon goût fait un tiers pour mon demain pour nous ce que les grands droits me là. Pour nous des grands droits. Bon papa non tu es si ne ben tu l'as tu me colle tam non toi. Mais tu me y a mais on peut voir un peu. Ouais. Faire le pape témoigne pa peta kembu ambi chuma rezulam sa ten shomba banjulu mbupo gu gamanje ma reva bonko si mwenu mata awa ngawa mbanja mana wu majesté lele mandemo de alenjo le fongoli ponge ezunu po ha mepu mbefu ntua anende ma funsi ko agulo ya lo pepe ya tende le no mo ngonjo sende mo ya si mbe afu ba funsi nde ma si mbe funtu aba mbe mo kala funtu amamba pa ntwepo pa ntusi funsi le et ponde ma gonga ndema premier deuxième notable ya ma pa funsi alors mo ba funtu aka tempi mbambe premier degré là nguyi kan jamo la manzo mate wesh in an twe ka cho hambu wa mo siem be zenzila la ya mbanja no wu majesté fusala le tandem vraiment pour tindo chima ngwa mbanja no ma ya fi kosiol bi mo kala fusi mbambi fi mbamagul amandrivo pour kan hinto la wu pa fungalele pour quand il te là ou pour quand tout si là pour quand on demande au combien je me prends combien là pour vous faire le ya wala te munja yom la ma femme bi la mbi fe quoi mun zama au cap c'est le mo pelosia ya kunja ka ji kunja ndama pour mon ta ngoma a femme ba fe fimbi ituma apu ansa alawu o wata afuna ta ngwa se won sala mo mumba ma fo panganga si fo pontitu dala mo singo no bi seba fala o mba shito fo o manjima o li ma fo mbi chuma pa fo ntia ye poko sa ata penti ambuta hanku ni mbula o manjima o mandema po tenenta anu zama poka o mbangu numbo ina si pa telenji misu ten sa anti en shwe tuye pa tenji ten sa shwe pa na tenji pa chene mo feli mo pe che mo misu kayo che mo yele asiele ayo pia pe lenji tembanja shwe tenu le mo yenu mambo pa le simba pa si le mon set yem yeta ali pa yingu mo shinjam na bituma ya bo siembo kwa kenku nchongo mo fele pa mambo ambu chembo kele siele pa ya na ntonto yote sans chèque nous. La junker, juju, la junker, la mwani, belosien, pape wana, belosien, pape jasi, belosien, pape wana, kikamani, pape mandi mangue franci o, pape man chop si la weo. Pape manje mangue ngrisio Pape man chop si la weo E peshi mangue fefe ma pochumbi la pola mwata la bela Ngepi numba makala kwe Un professeur Sadembo Ma fufeze Benadette Bombo la manchumbi masanu yole Ngele manju Muka Pascal Bombo la manchumbi mangenu yole Gabriel Nupo Pape Jisi Olambi Pouele Pape Jisi Olambi Pouele
pete mbole li mange Francis me nge nufi mbole mange nge si mange nufi kan fa be zata ndam mbakala mbe fi ngumia pa mange chwete ye si pan fun fu wonde pia pa mo captain gonto ma pe halo pe si tawu twamba njam nji si fa ji si ndam ngon sanem ne yi pe fu nge ndebi me yi njago le chwete ni le ma fa fu nge rumbu nga pemba men gafte mandema mbene chwete épouse ou pepe mon sale pa jima ngwa yo pepe ma mère ngone nra mboyi pa mon soye ciel pour si nramba me lele ba to ba mon fi ou nema nga fu aller mo pu won chono pour le chocho a pour le mba pa feu un feu tu a le mon chocho a bi a feu di puangu nga fu aller feu tu amba feu di pu ko aussi a le mon chocho ambi feu di puangu mene yibela a chungwa yemba bongise a funtu abo mangazi fuesi sho yi fu di pungu yam trapia pe chopsie bi tu puwe le tronc wi usiela mba pa funtu di pungu ma sa ndu aya nda amma mba pia pe ntamje me pe me funtu am po to pa manganju zamba me cha popo mo po kulumba solo me lan fe ba ya kula ya le mun chama pia pe saze nchamba le mo fu nchu ayimban ko to mba pa manganju wosia mo mbesi la mo pia pe ntoya sago da puzu ngom nchamba chopsibe da atumandi me kan faze mo me wo lo su cha si bi pa mo poane yi po mo ne pe america mo nje chumbe nchi ate mo mbya te kembo bi chu pia pe se mo ngo pia pe mo ngo me lapsa go mbe ya mo mbya mbayin shi mo so po mbe chune nula po ba yi punchi su tongo si to ko po mo nje mbya mo ha me lapsu me lopsu cha simbi we pe njani samuel yem États-Unis là ba mo ha me lopsu cha simbi ndarme de fobe puis ouais pas Joan de Gabriel il possible me faire America nous trombi me mbya ti ate kimgo la puis pe simbe pe ngapete manu nzama sindana nchop simbi poachu que ma pa yasi ne zubaz un aniva yi pande ma parlement femme n'rambi punkola jima pa ma sesi là et tout gebe ne un ani le bekay et comme bilingue le bekay que personne de ne na mene nagam le manda si kwe poa chunke pone pe bien masila pe che punko ba ma chune ye ko le pe so amba manji simbi chuma unzo na nji isi na ngo pilang che lo pepe yesi wo bo ya ge yin ani temvela be ban so nji isi la chufu simba neba pa meta meze mbashimba ne mbunke Oxygène FM 101.5 mon sien que me lamsa la yo pepe sine mbwe pepe njele mala da bele me nem bunke unto te pa mende yamba kwe ngo saside man tone nam chonsh ma ram mene nam shima 11h 13h Oxygène FM non le chou chasimbi président du Val-le-Bel et Balé ba yo le chou chasi mbi Roland Mix sur le Momiwan Xavier Pierre Pombanela mba Claudas mba Chol Lyon mba Nchengwe ensemble am kosi Pierre Sokol a jamais pour Pombane pe Oxygène mimbo ma mon chon tourner ba mba Georges Lada le chou cha symbole fallait pas peut ensemble mbupo si nyo silem pour men kan fa we fe ya mon ça c'est des na so mbona kwa na homboanza pour mon da si foni donc et pour de me faire une rediffusion là na Oxygène na Horizon Africa là panji mba mon da si ngwa etoside na homaka mandema ya mbala mi atunko ma luni mba hala anyasini ntum nsapo la mfa ananga mambi nsekala ma wuche wuso po punjenshu nda etwembe nangambi Horizon Africa lup awwala etwembe lup awwala da wumba mbanchu ina ze eleba shonshu mbe ndumbengo fala manyo wonga fo na ban so we se bi chumo ko lan cha ba shi no meme no bi chumo pepe ru funti afa pe se ko mo su ben hombo ba ta to na chen nu se mondement yan cha po gumbo le hello ba po fo yi po mo po me de gulo
mon go mi paiement ya chama pour mon choga menu il peut qu'on golo bi tuma pour mon fa ou pour beza le fa ambilo bi tuma pour ne si fa ya me zande mo wa mo mu mo fo lan ka anji to ciment ya ne no nti en be vra pi ne ntelo bi tuma ko wula ko ma zo manji ya le bombi fo mandemo ya chama ha mo shembi bi mon kama ne ganjoli ayen joli da fo ze mo ngo si ben tan bon mon kama pour me faire comme le hello andi ndi hinanga nezi uradi de mele hasi ube tenzele ya bunu te mo gaso ye mo pour meza ye mo chama pour ngole pour jiji fo yi pour fion bien pour ngole lo George pour moi ya chapa sonku ni ne po ya te ko fumba soye we bon ku kele abonne faire le temvra pour meza pia pejima mbokolo mbef insamia amo chamba chop simbi paiement ko epe wa pensela chombe ntone chombe ntone jinu iponche ngema application Play Store le yimbo mbolo lende application Horizon Africa yimbo mbolo ndene Play Store le chombe ntone chombe mbanto ne Facebook monto na isendio njiamen kablonsi we chombe le mangem nya fe mange tone mba montone akukanke YouTube we galanta YouTube ngwa chombe mbo pe manje mama ngwa sel menje ko nka fa yipa ngundole fungu mangula falam ngapeye apiape bankam gram unke ngali si mbo pa kable la nde apale nu la yo piape nenge bindama pe sife pe manchi mba ma pa mange machine de la pe so ma pa mange machine de mba ma pa ma fa ma pele pe soyo ma pa ma fa ma pa mbi chuma pe na mi pa fe pa munze ombo pa munze la mbali ya pa munze fa ma he ku mbali ya pa munze ne ku ya pe na fa pa liji si ça te fait wa opia pe wonte esi hangu mbi mpe yo pe pe wa mbole Banja les dents. Tu as venu à Buffalo, Sinodo. Bakou. C'est ça, bagage,